बंधु माने घर को देवी लक्ष्मी आगमन पूर्व अनेक संकेत मिलवा आरंभ करिथाए। एही संकेत गुड़िक सूचित करिथाए जे आपण हठात धन लाभ करिपारंती। तेबे आसंतु जानिबा सेही शुभ संकेत गुड़िक कौन अटे। आपणଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ जदि एही शुभ संकेत मिलुछि तेबे एसबु को आपण कदापि भी अणदेखा करंतु नाही। बंधु माने आपण माने समस्ते जानती जे माँ लक्ष्मी हेउछंती धन एवं ऐश्वर्यर देवी। जो घरे माँ लक्ष्मी आशीर्वाद रही थाए सेही घरर समस्त समस्या सर्वदा दूर रे रही थाए। माँ लक्ष्मी अनुग्रह रे घरे केबे भी अर्थर अभाव रहे नाही एवं सुख शांति मध्य विस्तार करि थाए। कुहा जाए जे माँ लक्ष्मी गृह रे प्रवेश करबा पूर्वरु किछि विशेष संकेत प्रदान करिथांती। तेबे आजिर ही वीडियो रे आमे माने से संकेत गुड़िक विषय जानिबा। केउ सबु संकेत मिलिले आपण जानिबे जे माँ लक्ष्मी आपणको उपरे अत्यंत प्रसन्न अछंती एवं खूब शीघ्र आपणको गृह रे स्थायी वास करिबा पई जाउछंती। बंधु माने एपरि माना जाए जे माँ लक्ष्मी को आगमन समय दीप गुड़िकर आलोक अधिक उज्जवल हेबाको लागि थाए। तेबे आपणकर पूजा घरे थिबा दीपर आलोक जदि हठात बढ़िबाको लागे तेबे एहा एक शुभ संकेत होइथाए। आपण बुझी नेबा उचित जे आपणको उपरे माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा रहिछि। आपणको गृह को माँ लक्ष्मीकर आगमन हेबाको जाउछि। देवी लक्ष्मी को आगमन समय समग्र परिवेश सुगंधित हो जाए। जदि माँ लक्ष्मी को पूजा करिबा परे हठात आपणकर घर सुगंधरे परिपूर्ण हो जाए तेबे यह मध्य एक शुभ संकेत होई पारे। एथिरो आपण माने जानि नेबा उचित जे आपणको पूजारे माँ प्रसन्न होइछंती एवं आपणको गृहरे विराजमान होइछंती। बंधु माने आपण माने समस्ते जानछि जे माँ लक्ष्मीकर वाहन हेउछि पेचा। तो जदि आपणको घरर कोनोसी स्थान रे आपण पेचा देखंती तो यह मध्य माँ लक्ष्मी को आगमनर संकेत देइथाए। विशेष करी जदि आपण दीपावली दिन आपणको घर निकट रे पेचा देखुछंती किबा आपणको घर ऊपर आसी पेचाटी बसी जाउछि तो आपणको गृह को माँ लक्ष्मी आसीछंती बोली यह आपणको संकेत देइथाए। माँ लक्ष्मी हेउछंती धन धान्यर देवी। तेणु जदि हठात आपणको गृह रे धन वृद्धि पाइबा आरंभ करे तेबे यह मध्य देवी लक्ष्मीकर आगमनर संकेत होइथाए। कारण माँ लक्ष्मी को आगमन परे ही गृह रे धन धान्यर उत्तरोत्तर वृद्धि होइथाए। तो हठात करी जदि आपणको गृह रे धन धान्यर वृद्धि हेउछि तो आपण माने जानि नेबा उचित जे आपणको गृह रे माँ लक्ष्मी विराजमान अछंती। बंधु माने माँ लक्ष्मी स्वच्छता को बहुत अधिक भल पाई थांती। धार्मिक विश्वास अनुसार माँ लक्ष्मी नियमित भावे सफा हेउथिबा घर गुड़ी को परिदर्शन करती। जदि आपणकर गृह सर्वदा परिष्कार परिच्छन्न थाए तेबे निश्चित भावरे माँ लक्ष्मी आपणको गृह रे स्थायी वास करिथांती। बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे भगवान श्री विष्णु एवं माँ लक्ष्मी निश्चित भावरे सेही गृह रे बसवास करिथांती। सेही गृह रे स्थायी वास करिथांती जोठारे प्रतिदिन कनकधारा स्तोत्र एवं श्री सूक्तर पाठ करा जाय थाए। सेही गृह रे देवी लक्ष्मीकर विशेष आशीर्वाद रही थाए जहा फଳରେ घरर सदस्य माने सर्वदा निज जीवन रे उन्नति करिथांती एवं गृह रे सर्वदा शांति श्रृंखला मध्य रही थाए। बंधु माने झाड़ू को माँ लक्ष्मीकर प्रतीक बोली माना जाय थाए। तो जदि आपण सकाळ समय कोनोसी स्थान को जाउछंती एवं आपण देखुछंती जे कोनोसी सफाई कर्मचारी रास्ता सफा करूछंती तेबे यह अत्यंत शुभ संकेत होई थाए। यार अर्थ होई थाए जे अति शीघ्र ही आपण माँ लक्ष्मी को द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करबा पई जाउछंती। बंधु माने पूजारे शंखर बहुत विशेष गुरुत्व रही। यार शब्द मध्य बहुत शुभंकर होई थाए, बहुत मधुर होई थाए। तो सकाळु उठिबा मात्रे जदि आपणको कानरे शंखर शब्द शुणिबाको मिलुछि आपण शंखर शब्द शुणुछंती तो यह आपणको गृह को माँ लक्ष्मीकर आगमनर सूचना दे थाए। तो जदि आपण माने स्वप्न रे सापर हुंका देखुछंती किंबा धला रंगर साप देखुछंती तेबे यह अप्रत्याशित अर्थ आगमनर संकेत दे थाए। एही स्वप्न आपणको कहि थाए जे आपण माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्त करबा पई जाउछंती।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା। କିଛି ଲୋକ ଏପରି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ରୂପରେ ଶୋଇକି ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ 4ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଗମନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋମାତା ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋମାତା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଘରଚଟିଆ ଚଢ଼େଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସା ବାନ୍ଧୁଛି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଥାଏ, ଯେମିତିକି ରାମ ରାମ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଓମ୍କାର ଧ୍ୱନିର ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ର, ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦ, ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ, ପେଚା, ବଂଶୀ, ହାତୀ, ନେଉଳ, ଝିଟିପିଟି, ସାପ, ତାରା, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହାତ ପାପୁଲି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କର ବାମ ହାତ କିମ୍ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲି ଅଚାନକ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମୂହରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିବା। ଯଦି ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ବା କବାଟରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଯଦି ଘର ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ସମୂହ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ପାତ୍ରକୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବା ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ଜଳରେ ଭରା ହୋଇଥିବା ପାତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। 3ଟି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା। ଘରେ ଯଦି ଅଚାନକ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ 3ଟି ଝିଟିପିଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କି ଯଦି ଝିଟିପିଟି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଘରର ଉନ୍ନତିର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଝିଟିପିଟି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କେବଳ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଅପାର ଧନ ଲାଭର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ବର ଏବଂ ବଧୂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ନବବିବାହିତ ବର ଏବଂ ବଧୂକୁ ଏକା ସାଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାପ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ସାପ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଧନର ଆଗମନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, ଘରେ ଯଦି ବାଦୁଡ଼ି ବସା କରିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। କଇଁଛ ଦେଖିବା। କଇଁଛ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଇଁଛ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। କଇଁଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ।
जदि आपणक घरर मुख्य द्वार रे हाथी निजर सुंढ उठाई छिड़ा होइथाय तेबे आपणक घर को माँ लक्ष्मीकर आगमन हेबार यह संकेत देइथाय। आपणक परिवारर सुख समृद्धि बढ़िबार यह संकेत देइथाय। हाथी को प्रभु गणेशंकर प्रतीक माना जाइथाय एवं हाथी मध्य माँ लक्ष्मीकर मध्य अति प्रिय होइथाय। तेबे बंधु माने आपणको जदि ए सबु संकेत बारंबार देखा देउछि, आपण बारंबार ए संकेत गुड़िक देखुचंती, तेबे आपण बुझी जिबा उचित जे आपणको उपरे माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा रहिछि एवं खूब शीघ्र आपणको गृह को माँ लक्ष्मीकर आगमन हेबाको जाउछि किंबा आपणको गृहरे माँ लक्ष्मीकर आगमन होई सारिछि एवं आपणको गृहरे माँ लक्ष्मीकर स्थायी वास मध्य हेबो। तेबे बंधु माने मने रखंतु जदि आपणको ए सब संकेत मिलुछि तो आपण बहुत भाग्यशाली अटंती। मात्र माँ लक्ष्मी हेउछंती चंचला, से बहुत शीघ्र ही गोटे जगार आउ गोटे जगह को चली जाइथांती। तो आपण माने जदि माँ लक्ष्मी को सबु नियम सहकारे आपणको घरे रखिबाकू चेष्टा करंती, अर्थात घर को सबु बेले परिष्कार परिच्छन्न करी रखंती, घरे कली झगड़ा न करी शांति श्रृंखला रक्षा करंती, तेबे माँ लक्ष्मी आपणको गृहरे सदा सर्वदा पाई वास करिथांती। तो आपणको गृहरे माँ लक्ष्मी रहिबे कि न रहिबे कहिबाकू गले ताहा आपणको उपरे ही निर्भर करिथाय। आपण चाहिले ही आपणको गृहरे माँ लक्ष्मीकर स्थायी वास होई परिबो एवं आपणकर भूल जोगु मध्य आपण लक्ष्मी छड़ा होई पारंती। तेबे आपण जदि घर को सब बेले परिष्कार परिच्छन्न रखंती, घरे लोक मान गुरुजन को आपण सम्मान प्रदर्शन करंती, छोट पिला माननकु भल पाइबा दियंती, समस्तंकु समान दृष्टि रे देखंती, तेबे निश्चित भाबरे माँ लक्ष्मी आपणको गृहरे स्थायी वास करिथांती एवं आपणको गृहर सर्वदा उन्नति होइथाय एवं गृहरे सर्वदा सुख शांतिर वास होइथाय। तेबे बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण माननकु भल लागिथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखिबे।